السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ عادل آباد کے مشہور سماجی کارکن مونیش ریڈی نے کہا ہے کہ ہر کسی کو معذورین کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے۔ انہوں نے عادل آباد ضلع مستقل میں واقع اپنے دفتر میں معذورین میں ویل چیئرز تقسیم کیے۔ انہوں نے چلنے پھرنے سے قاصر جیننت منڈل مستقل کے دیپالی، جیننت منڈل کے لکشمی پور گاؤں کی شرونتی اور بھیم پور منڈل کے انتر گاؤں کے گنیش کو اپنے فاؤنڈیشن کی جانب سے ویل چیئر فراہم کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ مستقبل میں بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ انہوں نے انہیں اپنی صحت کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اس موقع پر محمد وینکٹ راؤ پٹیل، لنگا ریڈی، شیخ ظہیر، تحفظ احمد، سریندر ریڈی، آشنا یادو، سری کانت ریڈی کے علاوہ دیگر حضرات موجود تھے۔ رکن اسمبلی جنگاؤں BRS پی راجیشور ریڈی، جو پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے فارم ہاؤس میں پیر پھسل کر گر جانے کے باعث زخمی ہو گئے تھے، اس وقت حیدرآباد کے ایک خانگی اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ صدر تلنگانہ جاگرتی و رکن خانساز کونسل BRS کے کویتا نے اسپتال پہنچ کر ان کی عیادت کی۔ کویتا نے نہ صرف ان کی خیریت دریافت کی بلکہ ڈاکٹر سے ان کی صحت سے متعلق تفصیلی معلومات بھی حاصل کی۔ کویتا نے راجیشور ریڈی کی جلد صحت یابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا اور ان کی مکمل شفا یابی کے لیے دعا کی۔ واضح ہے کہ کالیشورم پروجیکٹ میں مبینہ بے قاعدگیوں کی تحقیقات کے لیے قائم کردہ جسٹس گھوش کمیشن کے روبرو کے چندر شیکھر راؤ کی حاضری سے قبل راجیشور ریڈی نے ان سے فارم ہاؤس میں ملاقات کی تھی۔ اسی دوران اتفاقی طور پر ان کا پیر پھسل گیا، جس کے نتیجے میں وہ گر گئے تھے اور زخمی ہو گئے تھے۔ سیٹن انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام محبوب نگر فرسٹ نورتنالو ٹریننگ سینٹر میں فائنل امتحان منعقد ہوئے۔ محبوب نگر فرسٹ نورتنالو ٹریننگ سینٹر کے نگران کونڈا منوہر نے بتایا کہ 247 امیدوار جنہوں نے گزشتہ 3 ماہ سے مختلف کورسز میں تربیت حاصل کی تھی، فائنل امتحان میں شرکت کی اور امتحان لکھا۔ انہوں نے کہا کہ تھیوری کا امتحان صبح اور پریکٹیکل امتحان دوپہر میں لیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیٹن انسٹیٹیوٹ کے کوآرڈینیٹر ستیہ نارائنا ریڈی، جو حیدرآباد سے آئے تھے، انہوں نے فائنل امتحانی طرز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ محبوب نگر کے MLA ینم سرینواس ریڈی نے اپنے فنڈ سے محبوب نگر حلقے کے بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے موقع فراہم کرنے کے لیے کمپیوٹر، بیوٹیشین اور مگم ورک اور فیشن ڈیزائننگ کورس میں ماہر اساتذہ کے ذریعے 3 ماہ کی مفت تربیت فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ اب تک تقریباً 550 امیدواروں نے محبوب نگر فرسٹ نورتنالو ٹریننگ سینٹر میں مختلف کورسز میں تربیت حاصل کی اور تیسرا بیچ اگلے بدھ سے شروع ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ تیسرے بیچ کے لیے درخواستیں موصول ہو چکی ہیں اور مذکورہ کورسز کے لیے رواں ماہ کی 15 تاریخ تک درخواستیں دی جا سکتی ہیں۔ ضلع سدی پیٹ حسن آباد حلقے کے پنڈیلا گاؤں میں وزیر پونم پربھاکر نے اروواکا پورنمی کے موقع پر زمین میں ہل چلایا۔ پنڈیلا میں اروواکا کے موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے منڈیٹی وینکٹ ریڈی کی زمین کو بیلوں سے ہلایا اور کسانوں کے ساتھ بیج بوئے۔ پروگرام میں لائبریری کے چیئرمین لنگم مورتی، RDO، محکمہ زراعت کے افسران، کانگریس پارٹی کے لیڈروں نے شرکت کی۔ وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ اروواکا پورنمی کے موقع پر کسان بھائیوں کو نیک خواہشات۔ آج کسان ہل چلا کر بیج بوئیں گے۔ کسانوں کو چاہیے کہ وہ ایک گڑھا بھی چھوڑے بغیر دھان، مکئی، تیل کے بیج اور کوئی دوسری فصل بوئے۔ راشٹریہ جنتا دل RJD کے سربراہ اور بہار کے سابق وزیر اعلیٰ لالو پرساد یادو 78 سال کے ہو گئے۔ ان کی یوم پیدائش پر کنبہ حامیوں اور پارٹی کارکنوں میں زبردست خوشی کا ماحول۔ سابق وزیر اعلیٰ رابڑی دیوی کی 10 سرکلر روڈ واقع رہائش گاہ پر لوگوں کا ہجوم۔ اس دوران ڈھول نگاڑے بجے اور 78 کلو کا لڈو اور 78 پاؤنڈ کا کیک کاٹا گیا۔ یوم پیدائش پر لالو پرساد کو نہ صرف کنبہ بلکہ بہار اور دنیا بھر کے سیاسی رہنماؤں نے مبارکباد پیش کی۔ لالو پرساد نے آدھی رات کو کیک کاٹ کر اپنی عمر کے نئے سال کی شروعات کی۔ سبھی نے لالو کو یوم پیدائش پر مبارکباد دی اور ان کی بہتر صحت کے لیے دعائیں دی۔ RJD کے قومی جنرل سیکرٹری انل کمار 78 سالہ کے طرح پھولوں کا ٹوکرا لے کر لالو یادو کو نیک خواہشات پیش کرنے پہنچے۔ ساتھ ہی کارکنوں کی طرف سے لایا گیا 78 کلو کا لڈو بھی
मरकज कशिश रहा, जिसे लालू प्रसाद यादव ने रिवायती अंदाज में तलवार से काटा। पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के लिए जायजा कमेटी बनाने का जो मुतालबा कांग्रेस ने मोदी हुकूमत के सामने रखा था, वो नामंजूर होता दिखाई दे रहा। जराये के हवाले से जो खबरें मीडिया रिपोर्ट में सामने आ रही, इसके मुताबिक पहलगाम हमला और ऑपरेशन सिंदूर का तजिया करने के मकसद से किसी भी कमेटी की तश्कील पर गौर ख्वास नहीं हो रहा। काबिल जिक्र है कि अपोजिशन पार्टियां एक तरफ पहलगाम दहशतगर्दाना हमला और ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के लिए पार्लियामेंट का खसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा कर रही, और दूसरी तरफ अहम अपोजिशन पार्टी कांग्रेस की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा कि मोदी हुकूमत पहलगाम की जांच के लिए ठीक वैसी ही कमेटी बनाए जैसी वाजपेयी हुकूमत के वक्त 1999 में कारगिल जंग के खत्म होने के 3 दिनों बाद सुब्रमण्यम की सदारत में बनाई थी। एक रिपोर्ट शाये की गई है, इसमें जराये के हवाले से बताया गया है कि हुकूमत पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के तजिए को पेश नजर रखते हुए कोई कमेटी तश्कील देने पर गौर नहीं कर रही। दिलचस्प बात यह है कि मगरबी बंगाल की वज़ीर-ए-आला ममता बनर्जी ने भी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को लेकर सवाल उठाए थे और उसे दाखिली सिक्योरिटी की बहुत बड़ी नाकामी करार दिया था। राजा रघुवंशी कत्ल केस में पुलिस तफ्तीश का दायरा मजीद वसी हो चुका है। मरकजी मुलजिमा सोनम रघुवंशी को गुवाहाटी एयरपोर्ट से शिलांग लाकर मेडिकल जांच कराई गई, जिसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। पुलिस सोनम की रिमांड हासिल करने के लिए अदालत से दरख्वास्त कर रही है। सोनम को शिलांग के सदर अस्पताल थाने पहुंचाया गया, जहां से उसे मेडिकल मुआयने के लिए गणेश अस्पताल ले जाया गया। खबर में जराये के हवाले से बताया गया है कि सोनम का मेडिकल चेकअप 2 घंटे जारी रहा और शाम 3:30 बजे वो दोबारा थाने वापस लाई गई। सुबह 10 बजे के बाद किसी भी वक्त उसे शिलांग कोर्ट में पेश किया जा रहा। उसके अलावा कत्ल केस में मुलविस 4 दीगर मुलजिमान राज किशवाह, विशाल उर्फ विक्की, आनंद कुर्मी और आकाश राजपूत को भी शिलांग पहुंचाया गया, जहां मेडिकल जांच के बाद उन्हें भी अदालत में पेश किया जा रहा। सुनील डिम्पल ने कहा है कि तमाम 90 MLA सियासी जमातों लीडरों में हिम्मत नहीं है और वो जम्मू कश्मीर डोगरा रियासत खसूसी हैसियत आर्टिकल 370 को वापस हासिल करने में नाकाम रहे हैं। ऑपरेशन लोटस हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रहा जम्मू कश्मीर हुकूमत को गिराने के लिए। देखिए इस मौके पर सुनील डिम्पल का इस ज़िम्मन में मजीद क्या कहना है। और अफरा तफरी करने का, एस्कॉर्ट्स, जैमर्स से अगर आपका दिल भर गया हो तो हम रियासत की अवाम के नौजवानों की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान कर लें। और मुझे ये पैगाम उन 90 के 90 MLAs को, कश्मीरी नेता एनसीपी के सीनियर रहनुमा बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में मफरूर मरकजी मुलजिम जीशान अख्तर को कनाडा में हिरासत में ले लिया गया। मुंबई क्राइम ब्रांच से वाबस्ता जराये ने इस बात की तस्दीक की कि जीशान को कनाडा में डिटेन किया गया और इस सिलसिले में बाज़ाब्ता मालूमात हासिल की जा रही। जराये के मुताबिक जीशान अख्तर 12 अक्टूबर 2024 को पेश आए कत्ल के बाद से फरार था और अब इस बात की तफ्तीश की जा रही कि वो मुल्क से बाहर कैसे पहुंचा। शुबा है कि उसने जाली पासपोर्ट का सहारा लेकर मुल्क छोड़ा। मुंबई पुलिस इसके सफरी दस्तावेजात और दीगर तफसीलात का जायजा ले रही। वाज़ेह है कि 12 अक्टूबर की रात बाबा सिद्दीकी को मुंबई के बैंड्रा इलाके में उनके बेटे के दफ्तर के बाहर गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు.
బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే #1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, దిల్సుఖ్ నగర్, हैदराबाद। మా ఫోన్ నంబర్ 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।